बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, नाज़रीन व सामीन, हमारा चैनल मुस्लिम एंड क्रिश्चियन डिबेट के नाम से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इल्म व तहकीक और कुतुब बीनी इसके उन्वान से और मकासद के लिए जारी सारी है। तहकीक के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह क्रिश्चियन हजरात इस्लाम पर, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात पर, और इसी तरह मुख्तलिफ जो इस्लाम के जो इम्तियाजी मसाइल हैं उन पर मुख्तलिफ अंदाज से एतराज़ात करते हैं। उस पर हमारी डिबेट्स भी होती हैं, मुकालमाजात होते हैं, गुफ्तगू होती है, जो अपने इस मुस्लिम एंड क्रिश्चियन चैनल पे हम अपलोड करते हैं वो गुफ्तगू, ताकि मुवाफ़क़ और मुखालफ जो दलाइल हैं उनका मुवाज़ना किया जा सके, और जो इल्म की जुस्तजू में, हक़ की जुस्तजू में जो दोस्त हजरात चलते हैं वो भी इसमें से कुछ हासिल करना चाहें वो हासिल कर सकें। इस चैनल मुस्लिम एंड क्रिश्चियन डिबेट चैनल में इसको अवाम नास ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, मुस्लिम हजरात भी और क्रिश्चियन भी। तो इसका एक नया सिलसिला कुरान एंड बाइबल क्यूरीज, कुरान के मुतल्लिक़ और बाइबल के मुतल्लिक़ जो साथी सवालात या उनके जहन में कुछ अशकालात हैं वो गुफ्तगू इस सिलसिले में सुनना चाहते हैं, अपने सवालात का जवाब चाहते हैं, अपनी तसल्ली और तशफ़ी चाहते हैं, उस सिलसिले में इसका एक नया सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहब हाफिज़ल्लाह जो कि तशरीफ़ फरमा हैं, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कुछ सवालात जो इस चैनल पे मसीही दोस्तों ने भी किए और मुस्लिम दोस्तों ने भी किए, इनमें से कुछ सवालात का हम जायज़ा लेना चाहते हैं। मुहतरम हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहब जो कि इस्लामी उलूम पे भी खासी दस्तरस रखते हैं, और उसके अलावा बाइबल पे, बाइबल के मुख्तलिफ जो वर्जन हैं उन पे, और मुख्तलिफ क्रिश्चियन मुस्लिम जो डिबेट का, मुकालमाजात का हमारा सिलसिला, इसमें बहुत से मनाज़रे अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहब, एक सवाल जो आम तौर पे मसीही दोस्तों की तरफ से आम तौर पे किया जाता है, हमारे इस चैनल पे जो हमारी वीडियोस अपलोड हमने की हैं इसमें आपके भी माशाल्लाह बहुत से मुनाज़रे हैं जो कि बड़े कामयाब मुनाज़रे भी हैं। इनमें से जो एक सवाल अक्सर मसीही दोस्तों की जानिब से आया है, सूरत मरियम में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ पैदाइश का जिक्र किया कि सईदा मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को जब गोद में उठाकर लेकर आई अपनी बस्ती में, तो इस वाक़े का कुरान ने जिक्र किया है। बस्ती वाले कहने लगे, या उख्ता हारून, ए हारून की बहन जी। अब हारून अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे जी, और मूसा अलैहिस्सलाम आपका सदियों पहले का ज़माना है, और ईसा अलैहिस्सलाम सदियों बाद का ज़माना जब पैदा हुए जी। तो कुरान ने कहा या उख्ता हारून जी। इसमें अक्सर मसीही दोस्त ये सवाल करते हैं कि ये सदियों बाद का जो फ़र्क है, कुरान या उख्ता हारून कह रहा है, ठीक है, मरियम के मतलब ए हारून की बहन, इसके मतलब जनाब कुछ इरशाद फरमाएं ताकि ये जो अशकाल है मुख्तलिफ मसीही दोस्तों के ज़हनों में, ताकि ये दूर किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये सवाल बड़ा
قدیم سوال ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے مسیحی علاقے میں، جی جی نجران کے علاقے میں گئے، تو وہاں مسیحیوں نے یہی سوال کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5326، یعنی 5326، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے یہی سوال کیا۔ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے، انہیں اس کا جو ہے نا وہ موقع پہ وہ اس کا جواب توقع نہیں تھی انہیں، تو وہ اس کا جواب اس موقع پہ تو نہ دے سکے۔ جب وہ واپس تشریف لے کے آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میں نجران میں گیا ہوں اور عیسائیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، تو چونکہ میرا واسطہ کبھی ان سے نہیں رہا مسیحیوں سے، تو اس حوالے سے میں اس موقع پہ تو میں نے انہیں جواب نہیں دیا، میں نے کہا کہ آئندہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کہہ دینا تھا کہ وہ اپنے بڑوں کے نام پہ نام رکھا کرتے تھے۔ یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک بہن مریم تھی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، اور حضرت مریم صدیقہ جو ہے ان کے والد کا نام بھی عمران ہے، ٹھیک ہے۔ اب مریم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ حضرت موسیٰ سے بڑی تھی، ہمیں بائبل نے بتایا، اور بائبل کی کتاب کے اندر ان کا جو ہے نا وہ ہمیں ذکر ملتا ہے، بلکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ دف بجاتی ہوئی، ہارون کی بہن دف بجاتی ہوئی آئی، اس کا نام مریم تھا۔ مطلب بائبل کی کتاب میں جو ہے وہ خروج کی 20 باب کی 15 آیت کے اندر یہ مریم کا ہمیں نام ملتا ہے کہ جو حضرت ہارون کی بہن تھی، اور وہ بائبل میں وہاں نام ہے امرام، میم کے ساتھ ہے، نون کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم عبرانی کا یہ ایک تلفظ ہے، جب اسے عربی میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ عمران جو ہے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو تھے اپنے بزرگوں کے نام کے اوپر نام رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح آج یعنی ہم بھی انبیاء کرام کے نام پہ نام رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے نام جی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، جی بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں کیوں کہا گیا حضرت ہارون کی جو ہے بہن جو ہے وہ کیوں کہا گیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ عبادت میں، زہد میں، تقوی میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں وہ بڑے مشہور ہے، بڑا ان کا ایک خاص جو ہے نا وہ وصف ہے عبادت میں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا صبر ایوب، حضرت ایوب کا صبر بڑا مشہور ہے، تو گریہ یعقوب مشہور ہے۔ اسی طرح عبادت میں جو حضرت ہارون علیہ السلام ہے ان کا ایک خاص اپنا ایک نام ہے، وصف ہے، یا حسن یوسف ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو اسی طرح عبادت میں جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک نام جو بڑا معروف تھا بنی اسرائیل کی قوم میں، کہ وہ بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ اب یہ ایک محاورے کی بات ہے کہ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں نا آپ ساتھ، جیسے آپ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں، میں بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ویسے ہی کام کروں، تو یہ ایک محاورہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ بھی حکیم جمال کا بھائی ہے بھائی، یہ بھی حکیم جمال کا کہتے ہیں۔ ایک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، جی بزرگ گزرے کہ کوئی عابد ہے، زاہد ہے، تو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ جنید بغدادی یا یہ رابعہ بصری ہے، یعنی یہ ایک سمبل محاورہ تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم صدیقہ جو تھی بچپن سے وہ بڑی ایک عابدہ، زاہدہ، پرہیزگار اور بڑی عبادت گزار تھی، تو بنی اسرائیل جو تھے ان کی اس عبادت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تو ہارون کی بہن ہے، ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اناجیل کے اندر بھی، تو نسلی اعتبار سے حضرت مریم صدیقہ جو ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے، ٹھیک ہے، انہی کی نسل سے۔ اب یہ جس طرح کا سطحی اعتراض کرتے ہیں، اگر ہم اس طرح کے اعتراض کریں تو ان پہ تو بہت سارے جو اعتراض جو آ جاتے ہیں۔ اگر ہم ہی کہیں بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی اور وہ عورت جو تھی وہ بیمار تھی،
लूका की 13 बाब की 16 आयत है। ठीक, अब वहां लिखा हुआ है कि इब्राहिम की बेटी बीमार थी जिसे यीशु ने शिफा दी। इब्राहिम की बेटी, ठीक है। हम सवाल कर सकते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेटी जो है वो यीशु के जमाने में कैसे आ गई? हाँ बिल्कुल। और अगर ये इसी तरह का ये सती सवाल करें तो फिर हमारा भी सवाल बनता है। बिल्कुल बनता है। आप उठाएं लूका की इंजील को और मत्ती की इंजील को, इन दोनों ने शजरा नसब बयान किया यीशु मसीह का। ठीक है। और शजरे में इन्होंने बताया ये है कि जो यूसुफ था वो मरियम का शौहर था। अच्छा, और यूसुफ का बाप कौन था? यूसुफ बिन यकूब। ठीक है। यूसुफ बिन यकूब। यकूब। तो फिर इल्जामी तौर पे हमारा भी सवाल बनता है कि यूसुफ बिन यकूब जो हैं वो तो हजरत हारून से भी सदियों पहले थे। सदियों पहले। ठीक है जी। बिल्कुल। तो हम भी कहेंगे कि यूसुफ बिन यकूब जो थे वो मरियम के शौहर कैसे बन सकते हैं? वो तो बिल्कुल। सदियों पहले के। अब जो आपको इसका देंगे हमारी तरफ से भी यही जवाब ही है। जी मतलब मेरा ख्याल है कि क्या समझते हैं आप? नहीं नहीं इल्जामी ठीक तौर है। पे भी हाँ, हो गया जी आप बिल्कुल तहकीकी। बिल्कुल। जी अच्छा मोहतरम हकीम साहब, इसकी तो आपने तफसील के साथ इसकी ये बयान किया। जी। या उख्ता हारून इसके मतलब जो इतराज़ किया जाता है, माशाल्लाह आपने इस पे तसल्ली बख्श जवाब दिया। अब दूसरा सवाल एक हमारे मसीही भाई अक्सर करते हैं कि मुसलमान ये तौरात और अंजील को मुहर्रफ कहते हैं कि ये बदली हुई है। वो तौरात और अंजील नहीं है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की थी, और ये जो आज जो अनाजील है ये वो नहीं है जो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की। इसमें तब्दीली हो चुकी है, इसमें तहरीफ बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनों ने कर दी हुई है। हर ज़माने में तहरीफ हुई है, आज तक तहरीफ हो रही है। मुस्लिम दोस्त हमारे अक्सर इतराज़ात करते हैं। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्रिश्चियन हजरात ये बात कहते हैं, कमेंट्स करते हैं हमारी जो वीडियोज़ हैं उस पर, हमारे चैनल पे, कि आप कहते हैं कि तौरात और अंजील बदली हुई है, वो नहीं है। तो फिर इस तौरात और अंजील में से आप प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेश गोइयाँ हैं वो क्यों बयान करते हैं? अगर ये बदली हुई है तो फिर क्या मसीही इसमें वो पेश गोइयाँ क्यों नहीं उन्होंने निकाल दी? पेश गोइयाँ भी साबित करते हैं आप, और इसको बदला हुआ भी कहते हैं। इसके मतलब जनाब कुछ वजाहत बयान फरमाएं। जी, असल में ये है कि इसकी तहरीफ करना, लफ्ज़ों को हेर फेर करना, इसमें तब्दीली करना, ये तो खुद जो है ये तस्लीम करते हैं। इनकी मोतबर तरीन जो कुतब है उसके अंदर भी जो है वो तस्लीम किया गया है कि ये अपनी मन मर्जी से अल्फाज को कम करते और बढ़ाते आए हैं। अब तक ये सिलसिला जो है ना इनका वो जारी रहता है। ठीक है। तो बल्कि इनके जो अकायद हैं वो भी इस तहरीफ के मरहूम मन्नत है। तो जहाँ तक मामला ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ बाइबल से जो है पेश करते हैं, पहली बात तो ये जो है ना वो वाजे हो जानी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो बाइबल की इन पेशीन गोइयों के हवालों की वो मुताज नहीं है। वो तो हम इन पे इत्माम हुज्जत के लिए वो पेश करते हैं कि तुम्हारी इस किताब के अंदर भी वो जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशीन गोइयाँ मौजूद है। ठीक है। अब वो मुहर्रफ है तो हम क्यों पेश करते हैं? बात ये है कि तहरीफ का माना क्या है? कुरान करीम ने जो बयान किया है युहर्रिफूनल कालिमा अन मवाज़िही, कि वो उसके कलिमात को उसके मौका और महल से बदल डालते हैं। ठीक है। अब ये ऐसे करते रहे हैं कि उसके कलिमात को बदल डालते हैं। तहरीफ की 3-4 इकसाम हैं जो कुरान करीम ने बयान की हैं मुख्तलिफ। उनमें से एक तो ये है कि उसके कलिमात को वो तब्दील कर देते हैं। ठीक है। एक तो ये है कि ये पूरी की पूरी किताब ये लिखते हैं खुद और उसे मनसूब कर देते हैं। सुम्मा यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और फिर ये कह देते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, उसे भी अपनी मुकद्दस किताब में ये शामिल कर देते हैं। ठीक है। तो एक ये है कि इन्होंने वो जानबूझ के नहीं किया, मगर किताब का बाद हिस्सा इनसे गुम हो गया। वो इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, ये इनकी सदियों की जो एक
सिलसिला चला आ रहा था गुलामी दर गुलामी के अंदर। ठीक है। तो कुछ किताब का हिस्सा इनसे ज़ाया भी हुआ, कुछ को इन्होंने जानबूझ के उसके कलमात को इन्होंने तब्दील कर दिया, और कुछ इन्होंने अपनी तारीख लिखते हुए खुद बना के उसे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया। अब ऐसा है कि अगर आपसे ये कहा जाए, या ये है कि बुजुर्गों के जो कुछ अकवाल हैं उनको इल्हामी कह दिया, जी वो उन्हें भी किताब में शामिल, यहूदी रब्बियों के जो इनके कलाम था उसे भी कर दिया। अब ये एक टाट है या एक जो है कलीन है बड़ा उम्दा सा जी। ये कलीन पड़ा हुआ है। मैं आपसे कहता हूँ कि शेख हाथ ये जरा कलीन ना जरा टटोले और इसके अंदर टाट का एक पैबंद लगा हुआ है। ठीक। मेरा ख्याल है कि बड़ा उम्दा कलीन एक नरम गदास सा जो कलीन है उसके अंदर टाट का पैबंद ढूंढने में किसी को कोई दुश्वारी जो है वो पेश नहीं, बिल्कुल वो उसके अंदर कलीन के अंदर से वो टाट का पैबंद पहचान लेगा कि ये टाट का पैबंद लगा हुआ है, कोई साफ ज़ाहिर नजर आएगा। अब बाइबल के अंदर हम कहते हैं कि बाइबल के अंदर खुदा का कलाम भी है, हम ये कहते हैं कि इन किताबों के अंदर खुदा ताला का कलाम भी मौजूद है। ठीक है। वो पहचाना जाता है, वो अपने बयान से और अपने जो है अंदाजे बयान से मालूम होता है कि ये खुदा का कलाम है। ठीक है। और जिस जगह पे वो पैबंद लगे हुए हैं टाट के पैबंद, वो भी पहचाना जाता है। ठीक है। ठीक है जी। वहाँ जो है वहाँ शिरक की और बिदात की और वो जो है जहालत की रस्में और बातें, ठीक है, वो हम पहचान लेते हैं, आज भी पहचान लेते हैं उनको। लेकिन एक आम सादा पढ़ने वाला जो अकीदत में पढ़ता जाता है जी, वो तो नहीं पहचान सकता। हाँ, वो नहीं पहचान सकता। एक वो तहकीक की नजर से जो बंदा तहकीक की नजर से देखता है। ठीक है। तो हमारा दावा ये है कि इसके अंदर खुदा का कलाम भी है, इसके अंदर इनके यहूदी रब्बियों का कलाम भी है, इसके अंदर इनके ये रूमी जो हैं वो बानी कैथोलिक के, तो उनका कलाम भी है। इसके अंदर पुलूस का कलाम भी आ गया है, इसके अंदर इनके हवारियों का कलाम भी आ गया है, फिर कुछ तराजम का जी हाँ जो गलतियां हैं वो भी आ गई हैं सारी। बहरहाल इसके बावजूद इसमें खुदा का कलाम भी मौजूद है। आज इन्हें अलग करना जो है वो गड़बड़ कर दिया गया है, खुदा का कलाम इंसानों का कलाम आपस के अंदर जो मिक्स कर दिया गया है। तो हम अगर देखते हैं तो पशीन गोइयां जो हैं आज भी अल्लाह ने तमाम हुज्जत के तौर इनके अंदर मौजूद रखी हुई है। ठीक है जी, हाँ ठीक है। यानी समझ लग गई कि तौरात और इंजील जो तहरीफ शुदा हैं, जी जी, इसका ये मतलब नहीं कि ये सारी की सारी तहरीफ शुदा हैं जी। ठीक है। कुरान ने भी जिक्र किया ना यही बात जी कि इसका बहुत सा हिस्सा ये भूल गया जी। ठीक है, माशाल्लाह। हकीम साहब एक तीसरा सवाल है आपका, बहुत वक्त हम ले रहे हैं जी। एक तीसरा सवाल है मेरा, वो तीसरा सवाल ये है कि हजरत यसू मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा यसू मसीह जी, आपको मसीह हजरात अल्लाह का बेटा कहते हैं ठीक है जी जी, अल्लाह का बेटा कहते हैं, और फिर अल्लाह के बेटे से फिर उलूहियत साबित करते हैं कि यही बेटे के लफ्ज़ से उलूहियत बना लेते हैं जी ठीक है। मसीह ये यही खुदा है, यही इलाह है जी। इसके अंतर्गत जनाब कुछ वजाहत फरमाएं। अच्छा, ये इनका बड़ा एक अजीब सा लतीफ़ा है जो हैरत और अकल से मावरा है बिल्कुल। अगर हम देखें अहदनामा कदीम को, ओल्ड टेस्टामेंट को देखें, बाइबल की पैदाइश की किताब से लेके ओल्ड टेस्टामेंट की आखिरी किताब मलाकी नबी तक जी जी, तो खुदा के बेटों की लाइनें लगी हुई हैं दर्जनों के हिसाब से। अच्छा, कितने खुदा के बेटे हैं बाइबल के अंदर। अच्छा, यानी यसु मसीह से पहले खुदा के इतने बेटे हैं बाइबल के अंदर, फलां खुदा का बेटा है, फलां खुदा का बेटा है जी जी। और अगर हम देखें तो पहलोटा का जो लफ्ज़ है, पहलोटा बेटा, पहला बेटा जो है जी जी, फर्स्ट बॉर्न जो होता है, उसकी एक खास अहमियत और बाइबल ने उसे खास अहमियत दी है ठीक है। बल्कि हम देखें तो बाइबल के अंदर जो इब्तदा से
حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کا جو سلسلہ کیا تھا تو انہیں بھی حکم یہ ہوا تھا کہ اپنے جانوروں کے پہلوٹے بیٹے جو ہیں اس کا بھی ذکر کرو، اور پہلوٹے کو بائبل نے وارث قرار دیا ہے، پہلوٹے کو، باقی نہیں، باقیوں کو نہیں، صرف پہلوٹے کو وارث قرار دیا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بائبل نے پہلوٹا بیٹا قرار دیا، ٹھیک ہے، اسی بائبل کے اندر اسرائیل میرا پہلوٹا ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جی، تو انہیں پہلوٹا بیٹا قرار دیا جاتا ہے۔ تو ان پہلوٹے بیٹے کو تو وہ خدا نہیں بناتے بیٹا کہنے کی وجہ سے، اور درجنوں جو پہلے خدا کے بیٹے ہیں بائبل کے اندر انہیں جو ہے وہ الوہیت کے منصب پہ فائز نہیں کرتے۔ اب آئیے اب نیو ٹیسٹامنٹ پہ، جو حضرت مسیح ابن مریم نے، آپ نے کہا یسوع مسیح، میں یسوع مسیح نہیں کہتا اس وجہ سے کہ یسوع کو مسیح ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو بائبل ہے یہ ہمارا چیلنج ہے، اور مدت سے یہ چیلنج ہمارا ان کی طرف ادھار ہے، اور ہمیں آج تک کسی کا جو ہے اس بات کا جواب نہیں دیا ہے وہ یسوع کو مسیح ثابت، یعنی ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، جی ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، جی ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں یسوع کو وہ مسیح بناتے ہیں سینہ دوری سے، اچھا بائبل سے یسوع مسیح ثابت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جب بائبل سے وہ یسوع مسیح ثابت نہیں کر سکتے پھر وہ بھاگ کے آتے ہیں قرآن کریم کی طرف، دیکھیں یہ قرآن نے کہا ہے عیسیٰ عیسیٰ کو مسیح کہا ہے، تو دوسری طرف یہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم کسی عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ پتہ نہیں کون، یہ تو بائبل قرآن کریم کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، ہم نہیں مانتے، ہم کسی، نہ ہم عیسائی ہیں، ہمیں عیسائی نہ کہیں، غصہ کرتے ہیں ہمارے بعض دوست ہیں، اور جب بات ہوتی ہے جی ہماری ایک زبان پہ چڑھا ہوا لفظ ہم کیا عیسائی لفظ بول دیتے ہیں، جی تو غصہ کرتے ہیں ہمارے تو لہذا میں جو ہے نا وہ یسوع مسیح نہیں کہوں گا، میں عیسیٰ مسیح کہوں گا، یہ ہمارا ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک سوال ہے اور قرض ہے جو وہ چکا نہیں رہے ہیں، اور یسوع کو مسیح بائبل سے ثابت نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا تو سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام، یہ تو میں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے بتایا، اب ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں آئیں، عہد نامہ جدید میں، تو حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی واز ہے، پہاڑی واز کے اندر وہ آپ نے صلح کروانے والوں کو خدا کے بیٹے قرار دیا ہے، ہر نیک آدمی کو خدا کے بیٹے قرار دیا ہے، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ ہر نیک جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور ہر بد جو ہے وہ ابلیس کا بیٹا ہے۔ تو یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے قرآن کریم میں یا اسلام کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا گیا ہے، نیک لوگوں کو عباد اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے بندے کہا گیا ہے، یہ تو بائبل میں وہ خدا کے بیٹے، یعنی نیک لوگوں کا یہ ایک ٹائٹل ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور باد اور برے لوگ جو ہیں وہ ابلیس کے بیٹے، یہ ایک ٹائٹل تھا۔ اس سے الوہیت مسیح جو ہے نا وہ کشید نہیں کی جا سکتی ہے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے الوہیت مسیح کی۔ میرا خیال ہے اس پہ تو ہمارا کافی پرانی بات ہے، کراچی میں اس میں ہمارا مناظرہ بھی ہوا تھا الوہیت مسیح کے اوپر، باقاعدہ جو ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس چینل پہ جو آنے والے کچھ اشکالات ہیں اس کا آپ نے تفصیلی جواب دیا، بہت شکریہ حکیم صاحب۔ ناظرین، آپ نے ان سوالات کو بھی سنا، اور محترم حکیم صاحب جو آج کے ہمارے معزز مہمان تھے، ان حکیم صاحب نے تفصیلی ان سوالات کے جوابات دیے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کا، ہمارا سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ کوئی سوال ہو ان کا تو اس کے متعلق کوئی سوالات، کوئی اشکالات مزید ہوں، آپ ہماری اسی چینل پہ ہماری جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ کمنٹس میں وہ سوالات کر سکتے ہیں، ان کا انشاءاللہ العزیز تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔